नोंथांमोनखौ आं बे गोदान मोनसे भिडिअ गासैखौ बरनायनानै जाबाय लोगोसे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गासैनिसिमबो गोथार अननायखौ जासिहरनाय थाबाय। दिनै नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना जुदि इन्टारेस्टिंबा आं भिडिअखौ जोबजासिम नायनांगौ अननानै प्लिज। बे भिडिअआ इमान जेबो माबा नङा, माने जास्ट आंनि सासे लोगो आरो बियो मा होनो मिसिं मानसि आरोना आंनि लोगो। ओमफ्राय बे माने दा ना फ्राय एवनो नागिरदों आरो माने ना बेखौनो ओरैनो दिन्थिनो नागिरदों आरो ना बे मा मडेलनि ना एवो नोंथांमोना बेखौनो नायलांदो आरो ना थारमाने बिथांनि नायलांदों नोंथांमोना माबोरै एवो बिथाङा नाखौ। होमबा नै जागायनोसै ना एवनाय नाखौ नायलांदो नोंथांमोना फारि फारिनो। सो आप लोग देख लीजिए और अभी लगा रहा हूँ, एक पीस लगा लिया। उसका बाद क्या है, इधर तो 4 पीस हम लगाएगा अभी इधर से। 4 पीस लगाने के बाद उसको जाने के लिए देगा। और जब आप लोग देखते रहो मेरा लास्ट तक मेरा वीडियो को। और इधर तो हम लोग तो नमक और हल्दी मिक्स किया है। सो थोड़ा थोड़ा भी डला रहा है। और उसे तो रेड जब हो जाएगा, लाल हो जाएगा, उसी टाइम हम लोग नीचे नमाएगा। और नमाने के बाद हम लोग खाने आप लोग जब देखेगा ना, आप लोग देखा तो मेरा व्यू आएगा, हम बाद में वीडियो बना सकेगा। और नहीं देखेगा तो कैसे हम लोग वीडियो बनाएंगे? इसलिए आप लोग थोड़ा देख लीजिए, हम लोग को थोड़ा सपोर्ट कर लीजिए। हम लोग जैसे मछली फ्राई करेगा उसको करते हैं उसको थोड़ा देखो और देख के थोड़ा कमेंट करके बता दीजिए। और हम लोग इतना सुंदर करके मछली फ्राई कर रहा हूँ और अच्छा से और सब्जी भी बना के दिखाएगा हम लोग को। और इतना सुंदर से सब्जी भी बना रहा हूँ, फिर अभी मछली फ्राई करने के बाद मछली बनने के बाद आपको मछली जरूर दिखाएगा। फ्राई हो रहा है, 3 पीस पहले डाल दिया, उसके बाद ये वाला बैलेंस है उसको भी पूरा मतलब फ्राई करने वाला है। और देखो क्योंकि थोड़ा मछली को अच्छा से ऑयल लगाने के लिए उसको पकड़ के लोग तो करेंगे ना नहीं, क्योंकि जब मछली अच्छा से ऑयल मिक्स हो तो खाने के लिए सोने के लिए थोड़ा उसके साथ हम फ्राई करने के लिए यूज करता हूँ। और फिर आपको अच्छा से करके दिखाएगा। এতিয়া আমি মাছটো সময়মতে ইয়াৰ পাছত আমি উল্টা কৰি দিম, হয় নহয়? আমি এতিয়া উল্টা কৰিম, মাছটো টাইট জেগাত কৰিম। আপুনি কৰে মাছটো উঠাব লাগে। এক ফালতটো হৈ গ'ল, একফালে জোৰ দিছোঁ, একফালে আকৌ জ্বলাই এইটো উল্টা কৰিম, ধুনীয়াকৈ কৰিম। আমাৰ চাইডৰ মানে বহুত দিন মাছ বনাই যে সেইটো মানে এইটো বৰ টাইম হ'ল। মাছ লাগিব একলা হৈ গ'ল একফালে মানে তেতিয়া উল্টা কৰি আমি বঢ়িয়াকৈ উল্টা কৰিলোঁ। এতিয়া মাছটো ভালদৰে পাইছোঁ, ধুনীয়াকৈ থাকি মাছটো এটা ৰাখি আমি ওলাম আপেল ফ্ৰাই কৰি। আমাৰ মাছ যেতিয়া ফ্ৰাই কৰিব পূৰা আছে, এতিয়ালৈকে ফ্ৰাই কৰি হোৱাই নাই।
মাছটো আমি এতিয়া ওলাম। মাছ ওলাবৰ কাৰণে মানে সেইটো ধুনীয়া হৈছে, ধুনীয়া সিজি গ'ল মাছটো। এটা আমি ওলাই আপোনালোকে নতুন মাছ ফ্ৰাই কৰিম। সম্পূৰ্ণ ধুনীয়া হৈ গৈছে, কালাৰ একদম ৰঙা ৰঙা, ধুনীয়া কালাৰ হৈছে মাছটো। মাছটো ধুনীয়া কালাৰ হৈ গ'ল, ধুনীয়া কালাৰ হৈ গ'ল মাছটো। এতিয়া আকৌ আমি নতুনকৈ মাছ ফ্ৰাই কৰিম। Esto todo lo que la hoja, ¿sí? No me lo digo. Esto se quita la vida, ¿no? Más de la... Doniaran mau mikir apa enggak? Mas na kirahi. Mas nih, aku kurang apa di sini? Mas logat tuh. Mas logat. Paparing. Mantap mas. Damar mas tuh. ইমান তেল দিব লাগে মাছ ফ্ৰাই কৰিলে, ইমান তেল খায়। আমি তেল আজিকালি 200 টকা তেল লৈ লিটাৰ 200 টকা ওপৰত একদম ৰঙা ৰঙা এইটো ওপৰত ৰঙা তেতিয়া মানে নহ'লে ভাল মানে তেতিয়া নহ'লে সিজে আৰু ৰঙাটো এই ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে এইটো ৰঙাটো ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে আৰু এইটো ৰঙালে সিজি যাব আৰু খাই টেষ্টি লাগিব ন। রঙা হয়ে গেল কথা নকৰিম মাছটো ৰঙা হৈ গ'ল দেখিছেনে একদম ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল ধুনীয়া ফ্ৰাই হৈ গ'ল মাছটো তাত ইমান ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰিছোঁ আমি আৰু চব্জিটো লগালোঁ মাছ কেইটা মাছটো নেদেখুৱালোঁ এই ৰঙা ৰঙা হৈ ধুনীয়াকৈ আৰু ফ্ৰাই দেখিছোঁ একদম বঢ়িয়া বঢ়িয়া ফ্ৰাই চোৱা মাছটো কিমান ধুনীয়া হৈছে আপোনালোকে তাই কেনেকুৱা হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব কিমান কালাৰটো কিমান উঠিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব কাৰণ এই কালাৰটো ভাল হৈছে নে বেয়া হৈছে আৰু এটা নব হৈছে আৰু মাছটো তেল মাছটো কালাৰটো কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব Tapi di mana nih? Mas